good morning everyone. My name is Edmond Simanata Jr. and I am the first reporter for this topic. So our topic for today is nurturing a positive environment for child growth. So what is positive environment? So when we say positive environment, it means provides safety, love, and support for children. It also helps children grow confidently, explore their surroundings, and develop skills. Third, shapes emotional stability, social skills, and moral values. Lastly, it also encourages children to become a healthy, responsible, and self-confident individuals. So, pag mayon kita positive environment, no, is it's all about the well-being of a children or sa imong anak kung naamang galing kay anak. So, it's about providing them a safety environment, love, which is emotional environment, support for children. So, in order to create or achieve a positive environment for your children, dili lang siya nakafocus sa physical environment. So, naapay other environment na matakil na to in order to create a complete positive environment sa isa ka children. So, first is we have physical environment. So, the physical surrounding that supports children's safety and growth. So, mauna ni siya ang physical environment or mga included po diri ang mga exterior support like safe and clean spaces free from hazards, child-friendly tools, books, toys, and learning materials, healthy routine, regular meals, hygiene, and sleep. So, included na sila sa physical environment. Kanang environment sa bata. For example, ilang room, ilang kwarto, ilang mga gamit, ilang mga libro. No, dapat kana sa physical environment nila is ihatag na ng isa ka parents. And also, dapat, pag kuhan po ka ng sa room ng isa ka bata is dili po siya magbutang ng mga harmful na object kay room man na sa isa ka bata. Para sa meet nimo or para sa mudako gid siya sakto, dapat ihatag nimo ang iyang gusto. But, dili tanan iyang gusto is ihatag nimo. Especially kung moingon ang bata na gusto ni dyan ng mga technologies, cellphone, no? Of course, as a parent, imo sa nang hunahon kung sakto ba ni para sa imong anak or legal age na ba ni siya para sa kana ng mga gamit. Inga na. So, imo anay i-think kung safe ba ni na mga butang para sa imong children, para sa growth ng imong anak. Nga na siya. So, second is emotional environment. So, supportive surroundings that nurture a child's feeling and confidence. So, sa emotional environment, no, diri na ma-build ang feelings and confidence ng isa ka child. So, love, affection, and reassurance. Second, emotional security. Children can express feelings freely. Then third, responsive parenting and gentle guidance. Fourth is positive discipline instead of fear or punishment. So, sa emotional environment to, diri na ma-develop ng isa ka bata ang iyang feelings and confidence. So, of course, if ang mga nanay, kung perminti kasabaan lang ang bata, mulihok lang ang gamay ang bata, makasaya lang gamay, bunay-bunayan na dayon. So, of course, ang mahitabo sa bata is murag matrauma na sila or mahadlok na sila musturya tungod kay sa bata pa lamang, diri na lamang na stage is gina-treat na sila ng harsh sa ilang mga parents. So, ang dapat is i-love na to, pakitaan na to ng pag-care ang isa ka bata, especially kung anak ninyo. Kay para mas murag mo trust sila sa imo na mo express ng ilang feelings. Ana, if makasaya sa bang isa ka bata is dili dadyo nato largo bunay-bunayan. Grabe sab. Di nato sila largo bunay-bunayan. Dapat ato ani sila istoryahon kung uni sakto.
sa nanunoy dili kay bata pa man na sila. Except na lamang kung 18 na imong bata nya inga na gihapon bunay-bunay na lang na kay di na nasakto. Then next is social environment. So influences that help children learn social skills and interact positively. So when we say social environment, no, diri na ang interaction sa other peers or sa uban bata. Like makigduwa siya sa uban bata or ang parents ba makigduwa sa bata, makig-friends na siya, no? Encouraging kindness, cooperation and sharing, no? Dapat matudloan po diyang isa ka bata kay para mudako pud siya pagtarong na naay pagka matinabangon sa isig kapwa ni nga bata. Ingan na. And of course kay sa karon manggod na mga bata is not all but ang uban bata is especially sa mga dato-dato na mga bata is nakafocus na lang sila sa technology, which is in my opinion no na murag wala na ni ma-apply ning social environment kay more on technology na lang, cellphone na lang ang ihatag sa nanay na nawaya na ang interaction sa mga bata na magduwa-duwa sa gawas. Ayan, agani. So, adults are role models for respect, honesty, and patience. So, of course, bata pa man ang inyong anak, so, musundog pa jud na kung uno yung makakita sa mga dagko. So, if binastos ang mga dagko, so of course, masundog po na yun ng mga bata. So, dapat, especially kung naay bata, dapat ang buhato ng mga adults or mga mas tiguyang-tiguyang or mga parents is be formal. No, dili mag-away sa tubangan ng bata kay mas makakos na nuana sa bata na murag ma-acquire niya ang inyong bad side or kanang inyong pagka bastos or ingana. Then cognitive or intellectual environment. So surroundings that stimulate learning, curiosity, and critical thinking. So diri na mo suyod ang schooling or kanang pagtudlo nimo sa imong bata. No? Pagtudlo nimo ng mga alphabet, unsaon pagbasa, unsaon pagsuyat, ingana. So during this stage is educational toys, puzzles and games, reading and storytelling sessions, encouraging questions and explorations, support for independent learning while providing guidance. So diri na is murag hinahinayon na nimo siya pagtudlo sa about education. For example, sa math involves puzzles, ingana kay para ma-develop na sa pagsugod ang iyang intellectual. So of course reading, then storytelling or mga questions para sa na siya ay ma-acquire nga new knowledge sa iyang pagdako. Then that's all for my topic. That's all for my part rather. So, thank you for listening.